ginasilibrar naton ang balaan nga panihapon. So sa siningat yun, first naton nga pagahiwaton sa sining nga tuig, sa sining nga bulan, sa sining nga simana ang balaan nga panihapon. Ini open sa aton tanan. Kung ikaw na bautismohan na, pwede ikaw nga magapartik sa sining nga balaan nga panihapon. Ang ginatawag naton nga Lord's Supper. No, tungod kay ang iglesia may duha ka ordinansa nga ginhatag ang Dios. Baptism, water baptism, kag ang Lord's Supper. So isa ini ka ordinansa nga ginhatag sa Dios sa iglesia nga dapat pud naton ini himuon. Pero kung ikaw wala pa na bautismohan, ginapangabay ko gid nga hindi ka pwede nga mag-partake sini. Pero kung ikaw na bautismohan na, kaginbaton na nimo si Kristo nga imo Ginoo kag manluluwas sa imo kabuhi, pwede ikaw nga mag-partake sa sini nga balaan nga panihapon. But bago kita magahimo o magahiwat sini, may mga dapat kita nga pagahimuon karon sa aton kabuhi, tungod kay ang Ginoo naga-remind sa aton nga ang bisan sino nga magakaon sa tinapay kag magainom sa sina nga ilignon sa Ginoo, paagi nga hindi tapos nagapakasala batok sa lawas kag dugo sa Ginoo. Kinahanglan magpusi sa anay ang tagsa-tagsa sa iya kaugalingon sa hindi pa siya magkaon sa tinapay kag mag-inom sa sini nga ilignon. So isa ini ka reminder sa aton sa sini nga aga, bago kita mag-partake kag magakaon sa tinapay kag mag-inom sa sini nga ilignon, kung wala naton ginakilala nagapakasala ini batok sa aton lawas kag dugo. Ini reminder sa Ginoo, lagi pamalandong kita, magadugo kita sa aton nga mga ulo, o sisaon naton anay ang tagsa-tagsa naton kaugalingon bago kita magkaon kag mag-inom sa sini nga ilignon. Kay ang pulong sa Ginoo nagasiling kung ito ata ang aton nga mga sala, anda siya nga magapatawad sa aton nga mga sala. Tugyan naton o sisaon naton ang aton kaugalingon. Lord, ari ang amon kabuhi. Kabay sa ini kabuhi nga halad dala sa imo, kalamutan sa imong atubangan. Nga sa siningatiyon nakadayaw kami, nakasimba kami sa imo sa Espiritu Santo. Kasay duha kami sa amon nga mga kalakasan. Kung ano man ang amon na imo. Agod nga hindi kami paghukman sa amon nga kaugalingon samtang kami magaparty, magakaon sa balaan nga panihapon. Siningatiyon, binitugyan mo ng among kabuhi. Dila sa iyo, na wala kanising sa mahimo kung sa amon na. Salamat sa kapasayloanan na iyong ihatag sa siningat. Kung may mga problema man kami sa amon panimanan, sa amon isip kami, kasayloanan, pagkawala ka. Agod nga kami sa siningat magdugtong sa imo nga kamatayon dito sa ibabaw sa krus. Kag sa pagtula sa imo nga hamiling nga dugo, agod sa pagluwas sa amon nga mga kalakasan. Kinatugyan naman ini nga may pagpasalamat in Jesus' name. Amen. Ginapakabay ko ang aton duha ka diakono sa pag-assist. Ginapangabay ko man ang aton nga leader sa paghatag sa aton nga ambahanon bago naton ini distribute.
Purify your people. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. May we be a praise to the glory of your name. Purify your people, O God. Purify your people, cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. May we be a praise to the glory of your name. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. May we be a praise to the glory of your name. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Nga sa saktong nga gabi, nag-intray duman siya, nagkuha siya sa tinapay, kag nagsiling, amo ini ang akong lawas para sa inyo, himuan ninyo ini sa pagdumdum sa aton ini pagadunganan. Ginang Diyos, nga matigamanan sa iyong mga ito, salamat kay Lord sa sabong mga aga na may nakaparting kanisa sila hindi mo maging bibig niya bilang nagumanan mo God sa hindi mo makapalangga sa salamat sa tinapay na nagasimbolo Lord sa lawas ni Kristo na iyong magutunan na nga mo ang nagsakripisyo dito sa iyo sa cross sa naglalagani, nagabati kami na siya naglansang napatay kag sa ikatatlo na adlaw na puli. Salamat sa takotiyong pag-iugma sa dinamay pagis sa kamatay ni Kristo na anto na ang kadaugan na pinagig ang kaluwa sa lugar. Hindi ang pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos nila kaon sa tinapay, amo man ang iya dinihimo, ginkuha niya ang ilimnon. Ang ini kay ilimnon, amo ang bagong kasugdanan nga pagkatigayon ko paagi sa akong dugo, himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon, aton ini pagayuhanan. May nagpasalamat kami sa sinuman ni kayo pinagkatong sa amin mga birthday sa Ginoo sa atin. Salamat kamay kay inyong nagdarbayo sa amon
sa inurugo na binula sa Puso Kalbaryo para ng Lord ang sa tuloy ko sa inyo. Salamat sa kalawasan. Salamat Amay na hindi ka binundong sa aming gawang ni Lord sa sinunod tuloy. At kami padayon mag-recommend nyo sa aming bila na pagpulo sa sinunod. Hindi kami Amay na sa sinunod padayon kami mag-ikuton pabit na ang mga butang na inyong sa aming prayer in Jesus' name. Sa kada kaon ninyo sa sina nga tinapay, kag sa pag-inom sa sina nga ilimnon, ginabantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hasta sa iya nga pagbalik. Kabay nga Ginoo magapanalangin sa aton tanan, pinapangabay ko ang aton song leader sa paghatag sa closing hymn kag pagbalik sa aton nga mga caps. Praise. Ang ating mga closing hymn, makita sa page 18. 18 sa ating red na talatahan. There is power in the blood. Ginoo, ginadayaw ka namon, ginapasalamatan sa imo kaayo kag katutom sa among kinabuhi.
Dahil ikaw ang Ginoo, kaya nalampuasan namon ang 2025 na wala nimo kami ginpabayan. Iyali kami nagakalipay sang imo kaayo kagkatutom sa amon kabuhi. Lord, nagapray gid ako sa tanan nimo nga mga kanakan sa sining nga iglesia. I-bless ang ila kinabuhi, ang ila panimalay, ang ila palangitan, ang ila kaumaan, ang ila kasapatan, ang ila nga mga obra, ang ila nga mga business, kag ang tanan nga ginabuhaan nila sa sources of income. Lord, nakita nimo ang ila nga mga kinahanglan. Nakita nimo ang ila sitwasyon. Nakita nimo ang ila nga mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Halip sa ila nga mga kabataan. Sugataan Ginoo. Kabay nga malipayon kami tanan nga magapadayon sa amon nga pag-alaga diri sa kabay ng Ginoo sa amon nga pagkinabuhi. Ikaw ang nalipa. Ikaw ang amon makasilungan. Kag kung ano man Ginoo ang amon nga kakulangon sa amon nga pag-alagad sa 2025, kabay amon ini pagkahimutan sa siling nga bagong nga tuig. Nga hindi namon Ginoo pagpabayaan ang imo bulungan. Ang prayer meeting, God's prayer, kag ang panibawon namon sa tuig. Kabay Ginoo nga ara ang pagbinuligay sa isang kaisa. Nga ipakita namon ang among pagigugma sa among nga mga kautuhan. Nga kung sa diin mahimo namon ini, tungod kay amo ini ang imo gusto nga among pagahimo. Kag kung ano man ang kakulangon namon, pasayuhan kami, patawaran kami, agud malipayon kami sa amon nga pagkinabuhi. Bisan pa Ginoo sa amon nga mga utod nga may pagbatyag sang kaluyahon sa ilang nga pag-alaman. Kaluga ang ilang kalimusan nga ikaw nagapanuktok kag sinamanda mag-aabri sa ilang nga kinabuhi. Sa ilang kasing-kasing Ginoo nga ikaw ang masentro sa ilang kinabuhi. Katudlo ipagid kami nga mahimo namon ang among responsibilidad ang pagpangdaog sang kalam. Nga kung sa madala namon gila sa imong tingin. Nga kita kami nga mga instrumento sa among kinabuhi. Kagabay Ginoo nga hindi nimo kami pagpabayaan. Idabi na ang ini nga iglesia. Halin sa mga kabataan, young people, kag sa adult. Nga magapalaulit karon sa tagsa-tagsa namon kapanimawan. Idulong kami nga sa Fransa. Kag ang amon nga mga buluhaton siling adlaw. Kabay Ginoo, proteksyon kami, bantay kami, kag i-provide ang amon nga mga kailangan. Kani Lord, salamat sa kadaugan namon na angkon sa siling na tibo. Kabay nga magapaulit kami na may kalipay ang amon kinabuhi. Kag ikaw sa magakalipay sa amon. Amon ini ginatugian ang tanan, mabulan ako nga pagpasalamat. Tungod lamang sa pangalan sa Ama, sa pangalan sa Anak, at sa pangalan sa Balaang nga Espiritu Santo kagangkugan, sa ihapon magapabilin ini sa aton, tugtog sa walay katugtugan, kabayatan. We are
ko nyo kag mga officers, magpabilin kita na ikadali. Kay may arak kita nga gamay man nga pagka-istorya. Officer,